Ito yung NGB asin ko guys na sweater white leg. Yung makita nyo guys, so long tail yan guys, long tail. Yan guys, white leg yan guys. Galing kay Sabong Pines to guys. Yan ang ginagamit kong materialis niya. Pinang-impis ko sa mga sweater raptor. Pogi yan guys. Pogi manok yan guys. Lakad pa lang, postura pa lang yun. Napakatigas niya. Tabugin mo dali, tabugin mo punta rito. Yung pinaka-princess namin dito. Princess!